स्टार्ट कर ले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स हमारा कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा है। हम लोग किस सफ़े पे आ गए हैं? दूसरे सफ़े पे आ गए हैं, ठीक है। पॉइंटर हमारा ए है और उसका हम करेंगे ग्रामर पार्ट, और इसमें हम कौन सा फेल देखने जा रहे हैं? काना। कुरान में हमने बहुत बार देखा हुआ, ठीक है। तो आए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस फेल को इंशाल्लाह। देखिए कितनी बार देखा हुआ, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तकरीबन के 1300-1400 बार ये कुरान में आएगा। किस किस फॉर्म में आएगा वो अभी हमें पता चल जाएगी, सही है। चलें, काना हमारा एक कमज़ोर फेल है। कैसे पता चला? अलिफ आ रहा है बीच में, ठीक, कमज़ोर हुरूफ आ गया इसके बीच में। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि कमज़ोर हुरूफ कौन से होते हैं। वाव या अलिफ, ये 3 कमज़ोर हुरूफ हैं। किसी भी फेल में आ गए वो कमज़ोर फेल बन गया, ठीक। अब कैसे कैसे क्यों हमने कहा है इसको कमज़ोर हुरूफ? क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है ना वो बीमारी में तो ऊ ई आ ऐसे साउंड्स निकालता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कमज़ोर हुरूफ। चलेगी, कमज़ोर अफ़आल कैसे हैं जी? कमज़ोर अफ़आल जैसे कि हमने पढ़ा वहबा, वअदा, क़ाला, ज़ादा, सब पढ़ा ना हमने, और अब हम काना पढ़ रहे हैं। कमज़ोर फेल बन गया ये, क्योंकि इनके बीच में कमज़ोर हुरूफ आए हैं, वर्ड्स, ठीक है। सो कमज़ोर अफ़आल के सिलसिले में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखे हुए हैं कि वो सेहतमंद अफ़आल के ही पैटर्न पे आएंगे, जैसे नसरा, दरबा, समिया, फतहा की, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, वो टीम वर्क में काम करते हैं, सही है, क्योंकि वो थक जाते हैं, वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं, वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ठीक है। अलिफ वाव से तब्दील हुआ, अभी क़ाला या क़ूलू में देखा हमने ना, अब काना या क़ूलू में भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक। इनमें से किसी एक पैटर्न पे हमारा कमज़ोर फेल आएगा, या तो फतहा पे, या नसरा पे, या दरबा पे, या सामिया पे। आइए देखते हैं किस पे लिया इसको, अरब वालों ने। चले, ठीक है। सो वी नो दिस के कमज़ोर हुरूफ दे असिस्ट ईच अदर, दे टेक एक्शंस एंड दे डिसअपीयर, ठीक है। सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। देखिए वहाबा हमने पढ़ लिया था फतहा के पैटर्न पे, वआदा हमने पढ़ लिया था दरबा के पैटर्न पे, ठीक। क़ाला हमने पढ़ा है नसरा के पैटर्न पे, तो नसरा यंसुरु, क़ाला यक़ूलु, ठीक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, काना का देखिए मीनिंग क्या है कुरान में। अब हम दूसरा सबसे ज़्यादा कुरान में आने वाला फेल लेंगे, वो है काना, ठीक है। काना का मीनिंग है वो था, सही। ये आयत दी हुई है, क्या है, इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया, ठीक है। तो ये आयत दी हुई रेफरेंस के लिए, इसमें आया ना काना, वो था, ठीक है। माँ मतलब नहीं था वो, ठीक है। सो काना, चले जी, वो था। अब ये हम माजी का टेबल करते हैं काना का, ठीक है। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, और हिया कानत वो औरत, ठीक है। चलो एक बार हम इसको अरबी में पीपीआई करते हैं, ठीक है। काना, कुनू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया कानत, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ अब ये नई बीच में ऐड होगी काना के साथ, सही है। बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पिछले कोर्स में हमने एक फेज सीखा था ना, अमल है यामलू, है ना, ही डज, वो अमल करता है, और ये वाली बात, सही। तो यामलू वो करता है, ये मुदारे है, आपको समझ आ रहा है, ये मुदारे है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है ना, वो करता है या करेगा, ठीक है। सो यामलू वो करता है, यामलू ना वो सब करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलू ना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं, और हिया तामलू वो औरत करती है। ये हमें QC1 से टेबल पता है ना, अमीला यामलू, है ना। इसको अगर अब देखें, एक जो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम काना के साथ सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट फॉरवर्ड करें इसको जी। तो काना अभी हमने टेबल पढ़ा माजी का, वो था, हाँ। और अगर यामलू वो करता है, ठीक है। सो अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, काना और यामलू को, तो कुरान में इस तरह के जुमले बहुत आए। वो था अमल करने वाला, सही है, वो करता था। एक्चुअली ये कंसेप्ट है कि अगर काना माजी और ये मुदारे यामल ये जुड़ जाए, माजी और मुदारे, तो वो माजी इस्तमरारी बन जाता है, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। काना और यामलू को प्लस किया यानी ज्वाइन कर दिया। अब देखें आगे क्या होगा। काना, देखिए काना तो माजी है तो ऐसे टीपीआई होगी, यामलू मुदारे तो कैसे होगी काना यामलू, ठीक है। वो करता था, सही है।
سو وہ تھا نہیں, وہ کرتا تھا, کیونکہ عمل اس سے یعملو سے, صحیح ہے. سو یہ بن گیا وہ کرتا تھا, یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں کوئی کام ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. سو یہ کنسیپٹ ہے ماضی استمراری کا, صحیح ہے, کنٹینیوس, ٹھیک ہے. کنٹینیوس انگلش میں ہے نا, پاسٹ کنٹینیوس پریزنٹ, ویسا ہی ہے یہ عربی میں بھی ہے. تو کانا یعملو, تو اب ہم اشارہ کیا کریں گے, کانا یعملو, وہ کرتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کانو یعملون, ٹھیک ہے, کن وہ سب کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنتا تعملو, آپ کرتے تھے. کنتو عاملو, میں کرتا تھا, صحیح ہے. اور یہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتی تھی, یہ وہی والی بات ہے, عربی میں بھی ہے, ٹھیک ہے. کنتم تعملون, آپ سب کرتے تھے, ٹھیک ہے. کننا نعملو, ہم سب کرتے تھے, ٹھیک ہے. یعملو کا مطلب تھا کہ عمل کرتا تھا, تو عمل اس میں اسکپ ہو گیا. ہاں بس یہ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایکشن کی بات ہو رہی ہے کسی بھی. اب وہ کیا کرتا تھا, وہ کھاتا تھا, وہ پیتا تھا, میں کھاتا تھا, میں پڑھتا تھا, یہ وہ میں جاتا تھا اسکول, یہ باتیں ہم اردو میں کرتے ہیں نا, ویسا ہی ہے, یہ وہی کنسیپٹ ہے. سو کانا ماضی میں اگر کسی مضارع کے فعل کے ساتھ جڑ جائے گا, دس از دا کنسیپٹ, تو وہ پاسٹ کنٹینیوس کا مطلب دے گا. اسی طرح قرآن میں جملے آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کانو یعملون, ہاں, تو یہ جملے ہمیں ملیں گے قرآن میں, اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک. ایک بار اور یہ دیکھ لیتے ہیں, کانا یعملو, کانو یعملون, کنتا تعملو, کنتو اعملو, کنتم تعملون, کننا نعملو, ٹھیک ہے جی. ہم کرتے تھے, ہم جایا کرتے تھے, وہ جایا کرتا تھا, یہ والی بات ہے, ٹھیک ہے. سو عربی میں بھی ایسے سینٹینسز تو آئیں گے نا جو ہماری اردو میں اور انگلش میں ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں قرآن کے اندر, ٹھیک. عربی بول چال, هل كان يعمل, صحیح ہے, کیا وہ کرتا تھا, تو آپ نے کہا نام کانا یعملو, ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن ہے نا, تو یعملو یعملو ہی رہے گا, ٹھیک. پھر هل كانوا يعملون, تو آپ نے کہہ دیا نام كانوا يعملون. پھر اس کے بعد هل كنت تعمل, کیا آپ کرتے تھے, تو آپ نے کہا نام کنتو عامل, ٹھیک ہے. سو کنتا ادھر چینج ہو کے کنتو ہو گیا, یہ امپورٹنٹ بات. اور تعملو عاملو, کیونکہ میں آپ سے پوچھی تو آپ اپنے بارے میں کہیں گے ہاں میں کرتا تھا, تو آپ جو ہے نا وہ تو ہو گیا, صحیح, سمجھ آ گیا کنسیپٹ. یہ سیم ہم پیچھے یہ کنسیپٹس کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, بس اب یہ ہوا ہے کہ دو فعل آ رہے ہیں نا ساتھ, ماضی اور مضارع, تو کنفیوز نہیں ہونا ہے, کنسیپٹ سیم ہی رکھنا ہے جیسے ہم کر رہے تھے سیکنڈ پرسن یو اینڈ آئی کے لیے چینج کرتے تھے نا, وہی ہے یہ, ٹھیک. اس کے بعد هل کنتم تعملون, کیا آپ سب کرتے تھے, نام کننا نعمل, ہاں جی ہم سب کرتے تھے, ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری بات. اور یہ ہم نے بڑا انٹرسٹنگ یہ کنسیپٹ پڑھا. آج ہی قرآن کھولیں, یہ والے صیغے فائنڈ آؤٹ کریں, ہائی لائٹ کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ. پھر آپ کو سمجھ, پھر آپ جب وہ پورا ہائی لائٹ کر لیں گے, پھر جب آپ وہ پوری آیت پڑھیں گے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا کنسیپٹ سکھایا گیا, ٹھیک ہے. یہ فائنڈ آؤٹ کریں ایکچولی, صحیح, انشاءاللہ. اچھا اب بات کرتے ہیں ہم, اگر اب ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ یہ تو ایک نیا کنسیپٹ پڑھا تھا ہم نے, ٹھیک ہے. اب ہم کانا کا ماضی کا ٹیبل دیکھ چکے ہیں, ہم اس کا مضارع دیکھیں گے, ٹھیک ہے. کیسے بنے گا جی, یا تو یہ بنے گا فتحہ کے پیٹرن پہ, یا بنے گا نصرہ کے پیٹرن پہ, یا بنے گا ضربہ کے پیٹرن پہ, یا بنے گا سمیہ کے پیٹرن پہ. سمیہ کے پیٹرن پہ کیوں نہیں بن سکتا, کراس لگا ہوا ہے, کیونکہ اس میں سارے فتحہ ہیں, کسرہ ہے نہیں, اینا تو نہیں ہے نا, یہ سمیہ کی طرف ہے نا, یہ تو کانا ہے, all fathas, right. So all fathas either will belong to this group, فتحہ ہے نا, یا پھر نصرہ, یا پھر ضربہ کی طرح بنے گا. اب عربوں کی مرضی ہے, وہ یکانو بنا لیتے, یکونو بنا لیتے, یا یقینو بنا لیتے, یضربو کی طرح. انہوں نے, ان کو آسان لگا یکونو کہنے میں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کانا کو سلیکٹ کیا ہے جی نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر. جیسے ہم نے قالا کو, قالا دیکھا نا ابھی ہم نے, تو قالا جو فعل ہم نے دیکھا وہ قالا یقولو بنا, اور کانا یکونو بن جائے گا, ٹھیک ہو گئی بات. چلے نصرہ کے پیٹرن پر ہے, ٹھیک ہے. سو ہم یہ والا ٹیبل ایک بار اور دہرائیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے ایک نیا کنسیپٹ سیکھا, آپ کنفیوز ہو گئے, ٹھیک. ہم کانا کا ماضی کا ٹیبل ایک بار اور دہرا لیتے ہیں. کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا, ٹھیک ہے. ہیا کانت, اور پھر یکونو, یکونونا, تکونو, اکونو, تکونونا, نکونو, ہیا تکونو, ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیں میننگ کیا ہے, میننگ کے ساتھ کرتے ہیں مضارع کو. یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, ہیا تکونو وہ عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بار اور فاسٹ مضارع کو کرتے ہیں عربی ٹی پی آئی کے ساتھ. یکونو یکونونا, تکونو اکونو, تکونونا نکونو, ہیا تکونو. ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی کوشچن آئے, ایم سی کیو لائے ایگزام میں, نکونونا نہیں بنانا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, نکونونا نہیں بنانا. تکونونا از اوکے بٹ نکونو وی اسٹاپ. الحمدللہ. یہ ہوتے ہیں کنفیوزنگ کوشچنس. صحیح. چلے جی الحمدللہ کرے, بریتھ کرے, اسمائل کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں آج آنے کا موقع دیا کچھ سیکھنے کا. چلے جی اب اگر ہم امر بناتے تو ہم امر کیسے بناتے آ رہے ہیں QC من سے. پہلے امر ہم کیسے بناتے ہیں, ہم ماضی کا مضارع اٹھاتے ہیں نا, مضارع کا پہلا صیغہ اٹھایا, اس کا پہلا جو بھی حرف ہے اس کو ہٹا دیا, ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ والے حرف کو جو بھی لیٹر ہے اس کو ساکن کر دیا. بن گیا کیا جی, کون. کون بن گیا نا, ادھر دیکھیں اگر تو ہے نا, کون بن گیا. تو کون بن گیا تو بھائی پہلے امر کا مطلب ہے آرڈر, ہے نا, حکم. حکم لیتے ہی جو کمزور حرف ہوتا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو تینوں میں سے, وہ گر جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے ڈر کے. تو بچ کیا گیا, یہ بھی بھاگ گیا. یا تو ہم نے ہٹایا تھا, نون کو ہم نے ساکن کیا تھا, تو بچ کیا گیا کن. سو ہیو وی ناٹ سین کن فیکون ان قرآن. سبحان اللہ. دس از, یہ ہے کن, ہو جا, بی اینڈ اٹ از, ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے بی اینڈ اٹ از, ہے نا. سو وہی ہے کن فیکون. چلے الحمدللہ ہم وہ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہے نا. اب ہم سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کن ہو جا, کونو ہو جاؤ تم سب, لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ تم سب. ٹھیک ہے. سو ہم پھر سے کرتے ہیں, کن ہو جا, کونو ہو جاؤ تم سب, لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ سب. ٹھیک. الحمدللہ. اور چابی ہمیں پتہ ہے ٹاپ والا اس کا صیغہ ہے کن. ٹھیک ہے, وہ فعل امر کی چابی ہے. اچھا میں آپ سے کہوں ہو جا, بی مطلب ہو جا, اچھا ہو جا, بن جا, ایسے. ٹھیک ہے. کن. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے ہاں میں بن جاتی ہوں, کونو بن جاتی ہوں, اچھی. ٹھیک ہے. کونو تم سب ہو جاؤ, تو آپ کہیں گے نہ کونو, ہاں جی ہم سب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مضارع سے ہم نے رپلائی کرنا ہے ہمیشہ کی طرح. تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. اگر میں کہوں کہ نہیں والا صیغہ دینا ہے, ڈونٹ بی. ٹھیک ہے. لا تکن مت ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے لا تکونو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ خراب یا کچھ بھی, تو آپ کیا کہیں گے لا 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 اینڈ نکونو. ٹھیک ہے. ہم سب نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے. چلے الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. فاعل, مفعول اور فعل کے پیٹرن پہ ہم کیا کریں گے, قائم ہونے والا. اچھا بیچ میں نا ڈیش ہے اس میں, کیوں, کیونکہ قائم ہونے والا جو ہوا, ٹھیک ہے, اچھا ہوا برا ہوا, اس کا فاعل کا اس کا سبجیکٹ کا آبجیکٹ پہ کوئی اثر نہیں ہے, اس کا اپنا پر اثر ہے. تو ادھر مفعول جو ہے نا وہ ڈیش. ٹھیک ہے. قائم ڈیش اینڈ کون ہونا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. قائم ہونے والا, اس کا کسی پہ امپیکٹ نہیں آیا اس سبجیکٹ کا, تو آبجیکٹ نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک. یعنی کہ مفعول نہیں ہے. قائم تو آپ ایسے بولیں گے قائم ڈیش اینڈ دین کون. ٹھیک ہے. قائم ڈیش کون. ٹھیک ہو گیا. چلے الحمدللہ ہمارا پورا کمبائن ٹیبل آ گیا کانا کا. کیا ہے جی, کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, ہیا کانت وہ عورت تھی. پھر اس کے بعد یکونو وہ تھا, یکونونا وہ سب تھے, سوری وہ ہوتا ہے, سوری یکونو وہ ہوتا ہے, یکونونا وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونونا آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, یا تکونو وہ عورت ہوتی ہے. کن ہو جاؤ, کونو تم سب ہو جاؤ, لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ تم سب. قائم ہونے والا ڈیش کون ہونا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وی گاٹ دا شارٹ ٹیبل کی ہمیں چابیاں مل گئی, کانا, یکونو, کن, قائم ڈیش کون. اب ہم شارٹ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. یہ دیکھیں یہ 1366 بار جو قرآن میں یہ آیا ہے پورا. ٹھیک ہے. اب کس کس فارم میں آیا یہ ڈھونڈنا کس کا کام ہے, ہمارا کام ہے نا. ٹھیک. انشاءاللہ تو ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے, ہم آیتوں کو اب سمجھیں گے اس ریفرنس سے. کانا وہ تھا, یکونو وہ ہوتا ہے, اور کن ہو جا, قائم ہونے والا
डैश और कॉमा. ठीक, चलो ये हमारी चाबियाँ आ गई. शॉर्ट टेबल, हमें पता है कि हमें वर्क बुक कंप्लीट करनी है. जब एक बार हम टेबल अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इसकी तर्जुमा ट्रांसलेशन सब लिख सकते हैं. ठीक, अब हम देखते हैं कि काना की तरह वर्क बुक में कौन सा टेबल हमें दिया गया है ना जो हमें कंप्लीट करना है. अच्छा, काना ही की तरह एक जो फेल है हमारा वो है ज़ाक़ा, और उसका मतलब है जायका से याद रख लीजिए, इसका मतलब उसने चखा. ज़ाक़ा सही है. तो कुरान में ये फेल बहुत बार आया है, डिफरेंट फॉर्म्स में आया है. अगर आपने काना का टेबल पूरा कंप्लीट लिख लिया तो ज़ाक़ा यज़ूक़ु, ज़ाक़ा यज़ूक़ु, ज़ुक़, ज़ाइक़ डैश ज़ौक़. सही है, ऐसे बन जाएगा. ठीक, और नहीं, ज़ाइक़ मज़ूक़ ज़ौक़. सही, ज़ाइक़ चखने वाला, मज़ूक़ जिसको चखा गया, और ज़ौक़ चखना. ठीक है, ऐसे बनेगा. ये देखो. सो ये हमारी 6 चाबियाँ आ गई और आपने कंप्लीट करना है. अल्हम्दुलिल्लाह, स्माइल करना है और अल्लाह ताला से, और साथ होमवर्क सारे करने हैं, छोड़ना नहीं है. ना ऑनलाइन होमवर्क ना वर्क बुक्स. अपने लिए दुआ करें, अपने साथियों के लिए. टीचर बनिए. आपने सीख लिया, अल्लिम कीजिए, सिखाइए दूसरों को. ये आप पे ये आप पे लागू है ये चीज़. ठीक है, और उसके बाद कोर्स पढ़ने के लिए टीचर ट्रेनिंग वगैरह का जो भी मटेरियल आपको सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशंस कीजिए. ठीक है, ताकि आपकी जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव हो. ठीक, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाएँ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.